तरफ 6 दिनिया लिंगराज फेस्टिवल हो जो दिन रथ आरंभ हम 26 तारीख दिन अस्ताष्टमी आरंभ हम से ही राति बाहुड़े फेरला पर्यंत आमर फेस्टिवल आरंभ हो प्रतिदिन हाराहारी 100 ରୁ 150 कलाकार बिहार वेस्ट बेंगल कर्नाटक पंजाब एवं ओडिशा कलाकार मान जोगद आमर गुरु गजेंद्र पंडा आम आगे बस ओडिशा रत्न भारत रत्न एवं गुरु प्रतिभा पंडा ओडिशार नो भारत वर्षर गर्भवती एवं कला विकास केंद्र प्रदर्शन करा मीडिया भाई मान समस्त आसवे फैमिली धरी देख एंजॉय कर रिपोर्टिंग कर परिवार को लेकिन आसवे वो झील स्त्री भाई भौणी की लेकिन आसवे आम तरफ सम्मति यहाँ हूँ लिंगराज कार्य प्योर निरामिष भल सुखाद्य निरामिष सबुदिन आम कर जी आसवे कला देखिए ठाकुर दर्शन करेंगे खाइबे जीवे आमर कला मीडिया भाई मान को अनुरोध 6 दिन काल 26, 27, 28, 29, 30 पर्यंत हम जोगदे बोली मोर अनुरोध जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट दियंतु संध्या ना राति राति ना दिन तुम कौन तुमको आम घोड़ार बसैबू बुले गाड़ी आयोजित कर एकाम्र सांस्कृतिक प्रकाशन तरफ लिंगराज नाम नामित श्री लिंगराज लिंगराज फेस्टिवल टी आमर दीर्घ 37 वर्ष हो 37 वर्ष पदार्पण कला यही कार्यक्रम को सफल रूपायन करने आकर्षित करने विकसित करने आम सहित सबु वर्ष सामिल होता गुरु गजेंद्र पंडा गुरु प्रतिभा पंडा एवं जहाँ को कोऑर्डिनेट करी वासुदेव नाथ यही कार्यक्रम को सफल रूपायन एवं विकसित कर कार्यक्रम को हाथई नहीं था आम ओडिशार सामाजिक समाजर समस्त सामाजिक प्रत्येक वर्ष से माने आम सहित प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सामिल होता कार्यक्रम को विकसित करने आम आसी से लगी सक्षम हो 37 वर्ष पदार्पण करने यही कार्यक्रम ए वर्ष निरा ढंग से स्थिरीकृत जो अंशग्रहण करुशार बाहर विभिन्न राज्य आसी कलाकार मैंने विभिन्न प्रकार नृत्य परिवेशन करेंगे प्रोग्राम को आहरी विकसित कर सहायक से भाव में आम ओडिशार प्रतिष्ठित जेते अच्छी आए मत सुजोग मिले मुझे आम सेक्रेटरी पर जाकि दरखास्त कर दिए अलाउ करदेव दरखास्त न पाइले आम कारण आम प्रचुर कैंडिडेट सिलेक्ट लोक देवु आ दी गुरु कहीदे सी बाबा चॉइस कर कारण किए अर्डिनारी थब कहीं स्टेज आम डैमेज हम सी फाइनाल करेंगे जहाँ को आम अलाउ कर द्वितीय प्रथम दिन आम डाकिचु पृथ्वीराज हरिचंदन एमपी की डाकिचु एमएलए को डाकिचु मेयर को डाकिचु इनागुरेशन द्वितीय दिन डाकिचु आम माइनिंग मिनिस्टर स्पीकर को एवं तृतीय दिन डाकिचु कल्चर मंत्री की चतुर्थ दिन डाकिचु अर्बन मंत्री की सबुदिन आम डाकी जे आसवे 7टार आसवे दीप लगे प्रोग्राम स्टार्ट हो कारण लोक नहीं प्रोग्राम
এই ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ କହିବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲା ପରେ ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ତ ବହୁତ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ତ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସୁର ଭାଇ ସାନତ ଭାଇ କହିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହିଲେ ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତେ ଆମେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଦେଶରେ ଯାଇକି ଆମ କଳାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ଦେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସବୁ ଦେଶରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁକି ଏଜିଟିସିସି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କ 6 ଦିନିଆ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରିବା ଭାରତ ବାହାରୁ ପ୍ରାୟ 700ରୁ 1200 ଭଳିଆ କଳାକାର ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମିଶାଇ ଏବଂ 6 ଦିନ କାଳ ହୁଏ। 10 ଦିନ ସ୍ପିକର ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଆସିବେ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ଡାକିଛୁ। ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲୋଜିଂ କରିବେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଆମେ ଇଏ ବିଜେଡ଼ିର କେଜନ ନେତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, କଂଗ୍ରେସର ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଯିଏ ଆସିବ ଏଠି ଦଳ ଫଳ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭକ୍ତ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯାତ୍ରା ସବୁ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେବ। ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେବ, ଭଲ ଭଜନ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ହେବ, ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମେଲୋଡ଼ି। 7 ଦିନ ଏଇନା ଆସିବେ 700ରୁ 1200 କଳାକାର ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ଏଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେବ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 11ଟା ବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହେବ, 1ଟାରେ ରଥରେ ବସିବେ, 2:30ଟାରେ ଭିଡ଼ା ହେବ, ଏକାଠି ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଡାକରା, ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ ଡାକରା, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ଡାକରା, କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଡାକରା, ଭୋଇଙ୍କ ଡାକରା, ବେହେରା ମହାରଣାଙ୍କ ଡାକରା, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଭାଇ ଲୋକ ଏଥର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜାଗରତି ପଡ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଉଠିଲା। ଏଥର ଯଦି ରୁଙ୍କୁଣା ରଥ ସେମିତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ 3 ଦିନ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଚାହିଁଲେ 2 ଦିନ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏକା ଦିନକେ ପଳେଇବା ପାଇଁ ପଳେଇବେ, ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ 2 ଦିନ ରହିକି ଯିବେ। ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ